వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించవలసింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణనిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకటనివాసాయ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ತಿರುಗಿರಿಯ ಒಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಪಿಗೆಯ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಭಕ್ತಜನರು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪಬದ್ಧರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಅರ್ಚಕರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭ ಕಲಶಾರಾಧನೆ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದಾಗಲೇ ವಿಘ್ನಂ ನಿಘ್ನಂತಿ ಸತತಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಂದಮಾಶ್ರಯೇ ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತಾದಿಕಂ ಕರ್ಮಣಿಖರಂ ಏನ ಸೂತ್ರದಂ ತಸ್ಮೈ ಸಮಸ್ತ ವೇದಾರ್ಥ ವಿದೇ ವಿಹನಸೇ ನಮಃ. ಪ್ರತಿಸ್ಮೃತಿನಿಧಿ ಪೂರ್ಣಂ ಶಾಸ್ತ್ರಕಲ್ಲಾಳಸಂಕರಂ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿರಕಂ ಶುದ್ಧಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀವಿಘ್ನೋರ್ನಮಂ. ಪ್ರಾಣಾನಾಯಮ್ಯ. ಓಂ ಭೂಃ ಓಂ ಭುವಃ ಓಂ ಸ್ವಃ ಓಂ ಮಹಾ ಓಂ ಜನಃ ಓಂ ತಪಃ ಓಂ ಸತ್ಯಂ
ఓం దత్సవితరవరేహిణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాతి ఓమాపో జ్యోతిరసామృతం బ్రహ్మ భోర్భవస్వరం అస్యాం శుభదౌ అస్య దేవసవతో నారాయణస్య శ్రీపురేషాత్మస్య శ్రీభూనీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం స్థన్నిల పరిధిభరిస్నాది సర్వతంత్రవిషుద్ధత్తం శాంతత్వం స పుణ్యవాచకర్మ ఋష్యే ఆదో నిర్విఘ్నేర్వసాప్రత్తం విశ్వక్షేణారాధనం తదంగపూర్వే కరకారాధనం కరిష్యే ఓం ధారా సప్తశ్రమాంశేషు సరత్సరత్వరిపూర్దేషు అభోభిరణ్యన్ పరిపాదేశే గృహమృతాం శ్రీం శర్మ ఇదమాపస్వా శతమా శాంతా శాంతమా శుభా శతమా పూతా పుతమా పుణ్యా పుణ్యతమా మేధ్యా మేధ్యతమా అమృతామృతసా పూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూతా సూర్యసరస్మి ఆపో వాయుదకం సర్వం విశ్వాభూతాన్యాప ప్రాణావాప పశువాపో నమాపో అమృతవాప సమ్రాడాపో విరాడాప స్వరాడాప ఛందావిశ్వాపో జ్యోతివిశ్వాపో యజువిశ్వాప సత్యమాప सर्वा देवता भूर्भुवस्वराभुवम् अस्मिन् कुम्भेङ्गा सहित्रावाहयामि यदेशदम्बरणे सहस्रमिज्ञापशाविदा पुरुत्र तेभ्योऽनन्द्रसदाविष्णुरुष्य देवामुञ्चन्तमतस्वस्य वरुणमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रिक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाद्यं समर्पयामि यदे प्लुतस्त्रात्र्याभरण उपवीत पुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षता सर्वोपचाराः वर्णाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वचारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिनः करिष्यमानसकर्मणा निर्विघ्नेर्वसाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं च दर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं ज्याप्तिं सङ्केतं शूष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवन्त्यं दक्षिणां समच्चेत् आग्नेयस्मादिदामेत्ताशे दातमेतोत्सम्भवः वैराजन्ते स्वतन्निधत्तं प्रेष्यामि दिशोभिधानामनादि यामे स्थान् जन्दान् दातु ओं भूपद्माकर्णे विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्तत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्तत्नीस्तुस्वक्सेन सेदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाद्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थं अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतः राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान् ज्ञानं भासिता कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् दुष्टै विज्ञानान् प्रसमाप्य कुर्यात् सुरभारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्ब्रह्मणातः पुण्यः पुण्याहं वाजयिष्ये ओं वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्त प्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः श्याम्यन्तघोरान् श्याम्यन्तपापान् श्याम्यन्त्वायितेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्याम्यन्तघोरान् श्याम्यन्तपापान् श्याम्यन्त्वायितेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्याम्यन्तघोरान् श्याम्यन्तपापान् श्याम्यन्त्वायितेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मता देवाः मन्त्रता विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवतौ समूढमस्य वागुंसरे त्रीणिपदाविचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि वसुदेतो व्रतानि वसुसि इन्द्रसेज्जसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा वसन्सरेः दिवि वचक्षुदादं तद्विप्रासो वन्यवाजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणशस्तरस्य द्रविणोदास्तरस्य प्रगिंसते द्रविणोदा वीरविदशन्नो द्रविणोधाराः स्थितिर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कर्वितापविशं यदा वै सूर्यवदति अत्र नक्षत्रं नैति यावत् तत्र सूर्यागच्छेति अतदहन्यं वस्येति तावत् कुर्विदत्कार्ये स्यात् पुण्याः यव कुरुते ओं भूवतिविरचष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं खण्डिलपरिभरिस्नाश्रोत्तन्त्रविषुद्धत्तं शान्तन्तं सौपुण्यावाचरुणि पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्त पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्त पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्त पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्ति नेन्द्रार्धस्वास्तिनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्ताक्षरिष्णीमिस्तिनः बृहस्पतिदातुं भूतिविरक्तविष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिलपरिभरिस्नाश्रोत्तन्त्रविषुद्धत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचने स्वस्तिं भ्रन्तोः भ्रन्तकर्मणे स्वस्ति करुण स्वस्तिं भ्रन्तोः भ्रन्तकर्मणे स्वस्ति करुण स्वस्तिं भ्रन्तोः भ्रन्तकर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्मव्यनं संसद्यां तरदेवं तरधेन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावर्ध्यन्तः शतञ्जीवें सदस्मेराः ओं भूतिविरोत्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिलपरिभरिस्नाश्रोत्तन्त्रविषुद्धत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचरुणि वृद्धिं भ्रन्तः भ्रन्तो कर्मरुद्धतां कर्मरुद्धिं भ्रन्तः भ्रन्त कर्मरुद्धतां कर्मरुद्धिं भ्रन्तः भ्रन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामय भोस्थानम् ऊर्जितादना महेरणाय चक्षुषे योपशुभदमानसस्तस्य भाजेतेन उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमावो सक्ष्याय जन्मतः
आपो जनेधाजनः हिरण्यवर्णास्य पावकायाः जातः कश्यपायाः सुन्दरः अग्नेया गर्भं दद्रैरूपास्थानः प्रसग्रस्य न भवन्तु पवमानस्वर्जिनः पवित्रेण विदर्शिणिः यः पोता समनात्मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया पुनन्तु विश्वायुवः जातवेदः पवित्रवति पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कुतुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते स्ताः तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽद्यां गम्भीरण्यं तेन ब्रह्म विदावयं पूतं ब्रह्म पुणीमहे इन्द्रसुनिति सहमा पुनातु सोमस्वस्त्यावृणस्तमैत्याः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदा मूर्त्यन्त्वा पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपते दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातुबीजं षण्णोऽस्तुतिपदेः षण्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्याहान्ति देवार्तिरामाद्यन्तां दक्षिणायां दिस्मदाः सुदरामाद्यन्तां प्रदीच्याहान्ति शिखरः पशुवामाद्यन्ताम् उदीच्यां दिक्षा भोषदेव वनस्पतिमाद्यन्ताम् ऊर्ध्वायाहामिति यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्माद्यन्ताम् अधोधराद्रै नागेभ्योमाद्यन्ताम् वास्तोहास्पदे वृजानि अस्मान् स्वावीशानिमिवो भवनः यत्ते महे प्रजन्नाध्यस्यने दद्पदे सञ्चुदस्पदे वास्तोहास्पदे शक्मया संसदा ते सक्षिमी शरण्या गात्मत्याः आवक्षेमोदयगे वृन्नो यूयं पातस्वस्तभिस्तदानः अमेवः वास्तोहास्पदे विश्वारूपाण्या विषन्ने सखाससेवयजनः अनोरणीयान् महतामहीयानात्मा गुहायान् नितोस्यन्तः तमःकृतं वस्तुद्वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशम् सप्तः प्राणाः प्रभवन्ति सप्ताः सप्तार्थे समिधः सप्तजिह्वाः सप्तैमे लोकाय चरन्ति प्राणाः गुहास्यां निहिताः सप्तसप्ताः वर्णान्मा सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचं समर्पयामि वर्णान्मा सक्सेनान्मः यथा भासा गुरोभारण्यवेदयं ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಆನಂದವನ್ನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಶ್ರೀಯಃಕಾಂತನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭದಾಯಕವಾದದ್ದು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ತಾವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಶುಭಕರನಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ತುಂಬುವವನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ಆನಂದಮಯ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಆನಂದ ನಿಲಯ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ದಿವ್ಯಸ್ಥಾನವು ಆನಂದ ನಿಲಯ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವ ಅನೇಕ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೆ, ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಹೀಗೆ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವನ್ನು, ಆನಂದವನ್ನು ತುಂಬಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆಯೋ, ಎಂತಹ
ಅನುಭವವು ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಹನೀಯರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ವಯಂ ಭರಗ್ರೇಂ ತೇಂ ತಾಯ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸಾಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ ತ್ರಿಧರ್ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇದಮಾಸನಂ ಇದಂ ಭಾಗ್ಯಂ ಸರ್ಪ್ಯಾಮಿ ಇದಮಗ್ಯಂ ಸರ್ಪ್ಯಾಮಿ ಇದಮಾಗ್ಯಂ ಸರ್ಪ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾರ್ಥಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ವೇದಾಮಶ್ವನಾ ಭಗ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವೇ ಜನರ್ಮಣಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೋಷಾಮ ಸರ್ವದಾತನ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾಹ ಪೃಥಿವೀ ಸುಚೇತನಾಃ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವಾಯುಂ ಬಭ್ರಾಮಹೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭುವನಸ್ಯ ಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತೆ ಸ್ವಸ್ತೆ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ವಂದನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತೆ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಉತರಗ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತೆ ದೇವಾವಂತ್ರಿಭೋ ಸ್ವಸ್ತೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ರುದ್ರಃ ಪಾತ್ವಂ ವಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಇತೇ ಕೃಧಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಂಥಾಮನುಚರೇಮ ಸೂರ್ಯಾ ಚಂದ್ರಮಸಾಮಿವ ಪಣಥದಾಘ್ನದಾ ಜಾನದಾ ಸಂಗಮೇಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತೆ ನಂತಾರ್ಕ್ಷಮರಿಷ್ಠನಿಂ ಮಹದ್ಭೂತಂ ವಾಯುಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಘ್ನಮಿಂದ್ರ ಸಗಂ ಸಮತ್ಸು ಬೃಹದ್ಯಸಾನಾಂ ವಾರುಹೇಮ ಅಂಹೋಂ ಚ ಮಾಂಗಿರ ಸಂಜಯಂಚ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾತ್ರೇಯಂ ಮನಸಾ ದಾಕ್ಷಂ ಪ್ರೇತಪಾನಿಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸುಸ್ಸಂ ಬಾಧೆ ಶುಭಯನ್ನೋಸ್ತು ಶುಭಗಂ ಶುಭಂ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಂಗಳಮಯವಾದಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ಭೂಲೋಕವನ್ನೇ ವೈಕುಂಠವನ್ನಾಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಪುರಾಣೋಕ್ತಿ, ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮ ವಿಧಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಾದಿ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾದರೂ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸದಾ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವ ಮುಹೂರ್ತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ವೇಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಲದೇಶಗಳಿಂದ ಸರ್ವದಾ ಇರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಸುಮುಹೂರ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೆನೆಯಬಹುದು, ಅರ್ಚಿಸಬಹುದು, ಆರಾಧಿಸಬಹುದು. ಉತ್ಸವಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣ ಸುಖಕರವಾದದ್ದು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಶುಭದಾಯಕವಾದದ್ದು ಎಂದರೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಯುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದು ನಮಗೆ ಶುಭದಾಯಕವಾದದ್ದು. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದು ನಮಗೆ ಅಶುಭಕರವಾದದ್ದು ಎಂದು ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೆನೆದಂತಹ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಿದಂತಹ ಗಳಿಗೆಯೇ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮುಹೂರ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ. ಮುಹೂರ್ತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಪುರುಷನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ನಶ್ವರವಾದಂತಹ ಅಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಲ್ಲಿ ಆ ಮುಹೂರ್ತದ ಪ್ರಭಾವ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೂಡಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೇ ಶುಭ ಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಶುಭವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವಿಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ
ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನೂ ಪಡುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಲು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರನ್ನು ತಾವು ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಿಮೆ, ದೇವಾಲಯದ ಒಳಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸೇವೆ ಇದು. ಉಳಿದಂತಹ ಸೇವೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಭಕ್ತರು ಮಾಡುವಂತಹ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕುಳಿತು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ದೀಪಾಲಂಕರಣ ಸೇವೆಯೂ ಕೂಡ ದೇವಾಲಯದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನೋತ್ತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಡೋಲೋತ್ಸವವು ಕೂಡ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವಂತಹ ಸೇವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ವಧುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಈ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಭೂಮಾತೆಯು ಕೂಡ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯಭೂತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನ ಭೂಮಾತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಭೂಮಾತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹವರು ನಾವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭೂಮಾತೆಯನ್ನು ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಈಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತವಾಗಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಅರ್ಚಕರು ದೀಕ್ಷಾಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದೀಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೀಕ್ಷೆಯೇ ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಶಃ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಧಾರ ಹೋಮ ಕರ್ಮ ಋಷಿ ಓಂ ಯತೋನ್ವಿಂದ್ರಂ ಸ್ವಾಹಂ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ್ ಸಾಮ್ನಾಹ ಶುದ್ಧೈರುಕ್ತೈರ್ವಾಹ ರುದ್ಧಾಂಶಂ ಶುದ್ಧಾಸೀರ್ವಾಹಾನ್ ಮುಕ್ತು ಇಂದ್ರ ಶುದ್ಧೋ ನಾಗ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧಾವಿರುತವಿ ಮೈ ದೇವಾದ್ರಣಮಾಜಂತಾಂ ದೇವ್ಯಾ ಹೋತಾರಾಮಂತ ಪೂರ್ವೈರಿಷ್ಟಾಸ್ಯಾಮ ತನ್ವಾಸ ವೀರಾಹ ಮಹ್ಯೇ ಜಂತವ್ಯಾನ ವ್ಯಾಕೂತ ಸತ್ಯಾಮನ ಸೌಮ್ಯಾಸ್ತು ಏನಾಮಾನಿಗಾಹಂ ಕದಮಚ್ಚನಾಹಂ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸೋ ಅಧಿವೋಚದಾಮಿ ಉದ್ಧನ್ಯಮಾನಮಸ್ಯಾಮೇಧ್ಯಾಂ ಪಾಪಾನಂ ಯಜಮಾನಸ್ಯಂತು ಶಿವಾನಃ ಸಂತ ಪರಿದಶ್ಚನ್ನ ಮಾತಾ ಪೃಥಿವೀ ತೋಕಸಾತ ಜಾತವೇದ ಭುವನಶ್ರೇತಿ ಹಿಂಸತಪಸೋಜ್ಯ ನಿಶ್ಯದೇಹಿ ಅಗ್ನಿಮಶ್ವತ್ಥಾದೇವ್ಯವಾಮಿ ಉಪಾವರೋಹ ಜಾತವೇದ ಪುನಸ್ತಂ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಅವ್ಯಮನ ಪ್ರಜಾನನ್ನೇ ಐತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವಾ ಅನುತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವಾ ಸರಸ್ತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವಾ ದೇವಸವಿದ ಪ್ರಸವ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮರಸಾಧೀಮತ್ಸರಚಾವೇನಾವಹ ಸಬುದ್ಧ್ಯಾಮಾಸವಿಷ್ಟಾಸಾಶ್ಚವನ್ಮತಸ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪ್ರಜಾತಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪಿತಾಮಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾವಾಹಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಯೇದಮಾಸನಂ ಸೋಮೋ ಧೇನುಗಂ ಸೋಮಾರ್ವಂತಮಾಸ ಸೋಮೋ ವೀರಂಕರ್ಮಣಿಂ ಧಾತು ಸಾಧನ್ಯಂ ಮಿಥ್ಯಗಂ ಸಭೆ ಮಿತ್ರಶ್ರವಣಂ ಮೃದಾ ತಸ್ಮೈ ಸೋಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಜ್ಞಾಂಗಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಇಂದುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಚಂದ್ರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸೋಮಸ್ಯೇದಮಾಸನಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾವಧ್ಯತನ್ನಾಗಸೃಷ್ಟೇಜಮಾನೋಸ್ತು ಸಪ್ತರ್ಷೀಣಾಕಂ ಸ್ಕೃತಾಂ ಮಿತ್ರಲಗಸ್ತತ್ರಿಮಂ ಯಜ್ಞಂ ಯಜಮಾಂಶದೇಹಿ ಓಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಸೋಮ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾವಧ್ಯತನ್ನಾಗಸೃಷ್ಟೇಜಮಾನೋಸ್ತು ಸಪ್ತರ್ಷೀಣಾಕಂ ಸ್ಕೃತಾಂ ಮಿತ್ರಲಗಸ್ತತ್ರಿಮಂ ಯಜ್ಞಂ ಯಜಮಾನಂಚ ದೇಹಿ ಓಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಪವಿತ್ರೇಹೇಸ್ಥ ವೈಷ್ಣವ್ಯೇಸ್ಥ ಅಗ್ನೇಹೇಸ್ಥ ವಾಯುಭೂತೇಸ್ಥ ವಿಷ್ಣೋರ್ಮನಸಾ ಭೂತೇಸ್ಥ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಪಾವನೇಸ್ಥ ಪರಶಿರಸ ಪವಿತ್ರೇಹೇಸ್ಥ ವೈಷ್ಣವ್ಯೋ ದೇವಸವಿಧ ಪ್ರಸವ ಪುನಃ ತ್ವಚ್ಛದ್ರೇಣ ಪವಿತ್ರೇಣ ವಸೋತ್ ಸೂರ್ಯಸ್ಸರಸ್ಮೇರಾಪೋ ದೇವೀರಗ್ರೆ
भवोग्रि भोग्रिं यज्ञं नेदाग्रे यज्ञवतं दत्तयुष्मानिन्द्रो नेता रुद्रतूर्ये यूयमिन्द्रनेद्धं रुद्रतूर्ये प्रोक्षतास्ता विष्णवे नमः विष्णोस्तु भवति पश्चिमस्व दत्तान् देवेभ्यः विष्णोस्तु भवति धृतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवादं यच्छ प्रणयज्ञं देवताबद्धतन्नागसृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं श्रुतां मित्रलगस्तत्रिमं यज्ञं यजमानं च धीः ॐ प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवादं यच्छ प्रणयज्ञं देवताबद्धतन्नागसृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं श्रुतां मित्रलगस्तत्रिमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रणयां दक्षप्रद ब्राह्मण तीर्थेन प्रियातिमवाहयं ब्रह्माण्डमवाहयं इन्द्रमवाहयं अग्निमवाहयं सोमवाहयं अग्निमवाहयं सोमवाहयामि अग्निशाममवाहयामि प्रियातिमवाहयं ब्रह्माण्डमवाहयं इन्द्रमवाहयं सोमवाहयामि मर्तमवाहयामि रुद्राणवाहयामि अपापस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयं मित्रमवाहयं वरुणमवाहयामि ऐत्यानवाहयामि कृष्णमवाहयामि पूषणमवाहयं कक्षमवाहयामि कक्षद सोमवाहयामि औपासन यज्ञमवाहयामि यज्ञदीश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनपामिन्द्राष्टनपामज्ञेष्ठनपामि सोमाष्टनपामज्ञेष्ठनपामि सोमाष्टनपाग्नि सोमाहाभ्याष्टनपामि प्रजापतिष्ठनपामि ब्रह्मणेष्ठनपामि इन्द्राष्टनपामि सभ्योष्टनपामि रुद्रेभ्योष्टनपामि रुद्रेभ्योष्टनपामि अपापस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुवेष्टनपामि मित्राष्टनपामि वरुणाष्टनपामि आदित्येभ्योष्टनपामि सिभ्याष्टनपामि पूष्णेष्टनपामि कक्षाष्टनपामि कक्ष सोमाष्टनपामि औपासनयज्ञाष्टनपामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनपामि आज्यं त्रिपतिश्रयामि चरन् त्रिपतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समितस्य स्वाहा अमृतमस्वारणमसि अन्ततं रक्षान्तरधारादयः प्रतिष्ठारक्षप्रतिष्ठारादयः त्रिक्वस्वाप्नात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्मै स्वाहा वाक्पतिस्वाप्नात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्मै स्वाहा देवस्तासुविदापनात्वच्छिद्रेण सूर्यसरस्वै स्वाहा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वा अध्यच्च अक्षताच्चरिभिर्मामेऽग्निष्टगाधेन सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुधं च नीतं च प्रेतं च अपृतं च निर्भदं च समुद्रश्च मज्जन्तान्तश्चापराधश्च मामेऽग्निष्टगा यमाय नमः निरदये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नये नमः जातवेसे नमः सहोदसे नमः अविरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः विषट्प्रे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा षष्टिसहस्राः नितमक्षमर्भुतमानया अयन्त्यज्ञात्माजाद्वैरस्तेनेध्यसवध्यजयद्वध्यजास्मान् प्रज्ञा पठिब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् उपासनादिकुण्डे ब्रह्मन् संविद्धम् आदासे आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नित्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्याः स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा औपौपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्वभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेत सोमाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिहर्या ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्वाहा ओं भोर्भो स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः निमितेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासाभिः ओं भूवतिवरोक्निष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिस्नाथन आगारहोमान्ते सर्वमन्त्रपर्यात्रणात् प्रास्तात् समुतो देवायति वैष्णवं मोक्ष्ये ऐतेन मन्यस्वा अनुतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ओं मतो देवाः मन्त्रदर्शनक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवनं समूढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाविचक्रमे विष्णुगोपादाभ्याधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विस्देताः वृदानुसेन्द्रसेज्जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परं पदं सदा प्रसंस्वर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवाजार्ध्रभागं दस्विन्दते विष्णोऽद्यत्परं पदग् स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः अनुतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासाभिः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే
ಪನ್ನೀರಂದಿಯರೇ ಪಾವಡಲು ನಂದಿಯರೇ ಗನ್ನರ ಕಾಳಾಂಜಿ దగ్గర ಬಟ್ಟರೇ పూల దండలు తీసి పువ్వులియరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలి తస్యాగ్ని భాజిహోమాః మోదః ప్రమోదానందః ముష్కయోర్నిదస్వః తథైవ కామ్యస్య తృప్యాని దక్షిణానాం ప్రతిగృహే ఘృణాహి ఘృతవతి సపితరాధిపత్యై పయస్వతేరంతిరాజానోऽस्तु ధ్రువాదిశాం విష్ణుపత్నిఘోరాస్య జానసాదోయామనోతాః బృహస్పతిర్మాతరిశ్రోతవాయుः సంధవానా వాతాదినోగ్నంతు ఇష్టం వో దివో వర్ణః పృథివ్యా శేషాన జగతో విష్ణుపత్ని. ప్రౌతస్మాత్తాదికం కర్మ నిఖిలం మేణసూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఘనసే నమః. ఋతుస్మృతినిధి పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తితకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఘ్నోర్ణవం. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్య పరిశక్త్యా అభ్యమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం యగతమే పృథివ్యప్తేజ వాయువాకాశ అహంకార महदव्यक्ताक्ष सप्तावृणीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवरा गुर्माणन्ताष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल महातल सातल तलातल सप्तपातालाक्ष सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोक भोर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षड्लोकानाम् अधोभागे महानारायमाणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीक वामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्टदिग्दण्डसण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजावती संयमनी रक्षावती सिन्धुमती गन्धवत्तलकावती यशोवती इत्यष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नि यमुनिऋत्य वरुणवायु कुबेरीशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकजलवलयिते लवणेक्षुसरासर्पितधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बू प्लक्षक्रौञ्च सागरान्मले पुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमले सह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्यपर्यात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकिम्परुषहारीडावृतभद्राश्वकेतुकमालकरमणक कुर्वर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार 50 योजन विस्तीर्ण भूमण्डले दक्षज्योतिर्विस्तीर्ण जम्बोद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्राद्य समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु हे जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धिकेषु राशिप्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंशानां मातृवंशानां
सर्वेषां पितॄणां कुम्भीभागलोहितदामार्तञ्जातपकालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्यातरे सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावसाने एकैकजलापकर्षक्रमेण सर्वराश्यपकर्षमितकाले श्रीहरिलोके निवासिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्ठामात्राप्ताप्तोर्यामशान्तमनवादिपेय पौण्डरीकाश्रमधादि शरकृतपुण्यफलावात्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्या सारूप्या सामीप्या सायुज्य चतुर्विध मोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्युः अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपरुणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिविद्यवशिष्टादियुक्तग्रह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र गदा पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्त प्रकारेण आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिरे कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादार बिंदस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शरणः पुत्राय आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार कैवर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय निजावताराय स्वर्ण गरुडवाहनारूढ़ाय अजिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्साम धर्मण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवच्यवनाप्नवान और्ववेदिलपञ्चार्षे प्रराणिता भार्गवसगोत्रोद्धवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अनन्तगुणात्म्यां भुवः संकल्पनीयां भार्गवीं उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्साम धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप अवत्सारणैभ्रवत्रयार्षे प्रराणित काश्यपसुगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पनीयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैरुतां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्षया पालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्ष्यामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा सद्गुण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तु महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಈ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಅವತರಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವರಂತೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಶ್ರೀರಾಮ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣವೆನ್ನುವಂತಹ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟ ನಡೆದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿ ಆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದಂತಹ ಆ ಲೋಕಜನನಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಮನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪನಾದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಪರಮಾತ್ಮ ಮರ್ತ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲ ನಡೆ ನುಡಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಜನರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂಧು ಬಳಗ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಿತ್ರರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಗೌರವಿಸಿ ನಡೆದದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಚಿನ್ಮಯ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಮಾನವರಂತೆ ಅವತರಿಸಿ ಕಲಿಯುಗದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎನ್ನುವುದು ಪುರಾಣೋಕ್ತಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಮೋಹಗೊಂಡು ಅವಳ ಜೊತೆಗಿನ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾನವರಂತೆಯೇ ವ್ಯವಹರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿನ್ಮಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂಥವರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವರಿಂದ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಮಾನವಾವತಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕರದೂಷಣಾದಿ ರಾಕ್ಷಸ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಒಬ್ಬನೇ 14,000 ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೂಡ ತಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದನ್ನು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಂತಹ ಅತಿಮಾನುಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಾಲಿಯ ಬಯಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ 7 ತಾಳಗೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸು ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಆ ದುಂದುಭಿಯ ಕಳೇಬರವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಡಮಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಿಂದ ನೂಕಿದಾಗ ಅದು ಅನೇಕ ಯೋಜನಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ದ್ವೀಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನು ರಾಮಾಯಣ ವರ್ಣಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಲ್ಲದೆ ಮಾನವ ಮಾತ್ರರಿಗೆ ಇರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೋಮಲ ಮನೋಹರ ಸ್ನಿಗ್ಧಶ್ಯಾಮಲ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸದ ಹೊರತು ಅವು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಗೀಕಾರಯೋಗ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಶಕಟವನ್ನು ಭಂಜಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಕಾಳಸರ್ಪವನ್ನು ಭಂಜಿಸಿ ಅದರ ವಿಷಹರಣವನ್ನು
ಮಾಡಿದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದದ್ದು. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆಗಳು ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಪ್ರತಿಹತವಾದಂತಹ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ, ಅಪರಿಮಿತವಾದಂತಹ ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ, ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ತನ್ನ ನಡೆನುಡಿಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಎರಡು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾವತಾರ, ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಗಳು ಒಂದು ವಿಧವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವತಾರವು ಅವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೌನ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಗುಳ್ನಗುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕೊಡದೆ ಎರಡೆರಡು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಔಷಧವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಪುರಾಣೋಕ್ತಿ. ಒಂದು, ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಎನ್ನುವ ಗೀತೆಯ ಮಾತಿನಂತೆ ನನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನೀವು ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಬಲ್ಲಿರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವೊಂದಾದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ನಡಿಗೆಯಿಂದ, ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಭುವಿಗೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಗೆ, ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತನಿಗೆ ನಾವು ಮಂಗಳವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ, ಮಂಗಳಮಯವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯಗಳು ಮೂಗುತ್ತಿವೆ, ಘಂಟಾನಾದವಾಗುತ್ತದೆ. ವೇದ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಂಗಳಮಯವಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈದತ್ತಾಯಾದಾಸ್ತಂ ವಿಪರೇತನ ಶ್ರಿಯೇ ಜಾತಶ್ರಿಯ ಆನಿರ್ಯಾಯ ಶ್ರಿಯಂಬಯೋಚರದೃಭ್ಯೋ ದದಾತಿ ಶ್ರಿಯಂಬಸಾನಾಮೃತತ್ತಮಾಯನ್ ಭವಂತಿ ಸತ್ಯಾ ಸಮಿಧಾಂ ದದ್ರೌ ಮಾಂಗಲ್ಯಂತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತವೇ ಕಂಠೇ ಭದ್ರಾಂ ಶುಭಕೆ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಸಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹಂತು. ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು. ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತೋಮಗಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಗುರುತ ಅಥಾ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸುಮಂಗಳೀರ್ಯಂ ವಧೂರಿಮಾಗುಂ ಸಮೇತ ಪಶ್ಯತ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈದತ್ವಾಯಾಧಾಸ್ತಂ ವಿವರೇತನ ಮೇಧಿನಿ ದೇವಿ ವಸುಂಧರಾ ಸ್ಯಾದುರಾ ದೇವಿ ವಾಸೈಃ ಬ್ರಹ್ಮವತ್ಸಃ ಪಿತॄಣಾಂ ಶ್ರೋತ್ರಂ ದುಃಶರ್ಮಣಃ ಭೋದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಸಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹಂತು. ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು. చూచి చూచి నీ పెండ్లికి సోవాన పాడి ముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా. చూచి చూచి నీ పెండ్లికి సోవాన పాడి ముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా.
देवप्रसव अग्निरैतप्रथमो देवतानागं सहस्य प्रियामंसतमतिभाषात् तदैम्राजावरणमनतां धेग्यस्त्रीवत्रहन्नरधात् स्वाहा इमामग्निस्त्राताङ्गारभत्यः प्रियामंसतमतिभाषात् तदैम्राजावरणमनतां धेग्यस्त्रीवत्रहन्नरधात् स्वाहा इमं मे वर्णस्य देहमद्वाचमुड्या त्वां वस्त्राचके स्वाहा तत्त्वायं ब्रह्मणा वन्दमानस्ताशाः तेजमानो गर्भिः अहेडमानवर्णे हवोदर्शं समान आयुः प्रमोषि स्वाहा तन्नोऽग्ने वर्णस्य विद्वान् देवस्येडवया श्रेष्ठाः यजिष्ठो पण्डितमस्वशिदान विश्वाद्वेषां च प्रमुच्यत् स्वाहा सत्तन्नोऽग्ने मो भवति नेतस्यास्याः सौव्यष्टौ अवयक्षुणा वर्णगम्बरदानो विहेमृडेकं सहोनेति स्वाहा तमग्ने अयास्यासन्मनसा इतः अयासन् हव्यमूषेयानो देहि वै जगुस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भो स्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वस्वाहा ऐते नमगुस्थाः नमते नमगुस्थाः सरस्ते नमगुस्थाः देवसवितः प्रासावीः ॐ भूतिपुरचेष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये ऐते नमनिस्वा नुते नमनिस्वा सरस्ते नमनिस्वा देवसवितः प्रसवः इमां राजानि राज्यमभिगार्य इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम शुद्धन्तसम्भरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नार्युवब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेवगिरे दन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहिनाग्मसेनोत्तर्जन्यस्य पुष्पेण दत्तामृतागम् अनु विश्वावदत्तयावजं धाराधन्यायव अधिगाहे महेद्धिषः इमां लाजानोपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नार्युवब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरे दन्ताम् ज्ञातया मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहिनाग्मसेनोत्तर्जन्यस्य पुष्पेण दत्तामृतागम् अनु विश्वावदत्तया वयं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानोपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नार्युवब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरे दन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहिनागम् असेनोत्तर्जन्यस्य पुष्पेण दस्तामृतागम् अनु विश्वावदत्तया वयं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः ॐ भूस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वस्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ॐ भूद्युरकृष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वमन्त्रविर्यातरणात्तप्रायस्तार्थम् अतो देवादि वैष्णवं होष्ये तेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवः अतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवदं समूढमस्वां सुरे स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विश्लेदः रुदानि वस्वसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवि वचक्षरारग् स्वाहा तद्यप्रासो वन्यवाजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भो स्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वस्वाहा ऐते नमगुस्थाः नमते नमगुस्थाः सरस्ते नमगुस्थाः देवसुतः प्रासावीः ॐ भूतिपुरचेष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं कर्मसाफल्यसिद्धं परिष्ठातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मनस्वा नमतेन मनस्वा सरस्तेन मनस्वा देवसुतः प्रसवः यतस्य करुणातिरिदमध्यानेनागरम् अग्निष्टष्टाकृतं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते सुदादादेन कामानः समुद्रित्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्ने नराय स्वाहा अग्ने नमते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा ओम श्रीभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो ददाभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानाष्टदेवतमश्री स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते स्वाहा वास्तवदे नमः वास्तवदे स्वाहा यन्मात्मनं विन्दाभूदग्नित्वत्पुनरः जातवेदावचिषे स्वाहा
पुनरग्निश्चक्षुरात्मनेन्द्र बृहस्पति पुनर्म्याश्चायवं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशिष्ठेभ्य स्वाहा भैषन्तुष्टे स्वाहा निष्कृप्ते स्वाहा देवराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावतमत्याश्रावतम षट्कुलमत्तिनोक्तञ्जयज्ञे अतिरिक्तं कर्मणेक्षेणमग्नः पर्वाणि प्रतिनियतकल्पयन् स्वाहा गदात् देवान् स्वाहा यथोश्वसिधिमे स्वाहा समितस्तेजोस्तेजो वैदेहि स्वाहा यमस्धिमे त्यर्मे पाय स्वाहा सूर्यस्धिमे चक्षुर्मे पाय स्वाहा सोमस्धिमे चित्तमे पाय स्वाहा वायोर्धिमे प्राणान्मे पाय स्वाहा ब्रह्मणोधिमे बुद्धि में बाह्य स्वाहा सप्तदेज्ञ समित सप्तपा सप्तश शुद्धाम प्रियाणी सप्तात्रा सप्तात्वान्ति सप्तयोनि रावण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं ओषध वनस्पति गंधर्वास्य भुक्तम अग्निजीर्णं वेदजीर्णं देवजीर्णं पृथ्वीजीर्णं ओषध वनस्पति गंधर्वा तरस्यैव जीर्णज्ञ स्वाहा समन्तां हर्षावतेन समादित्यै वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तदेज्ञे समित सप्तैस्वा सप्तश शब्दाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तात्वान्ति सप्तयोनिरावृण स्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्ताम् ओषधवनस्पतिगन्धर्वास्त्रिप्यन्तां यक्षप्रदा महाप्रदामः साक्ष्यमस्त्रिप्यन्तां एतेनमुखस्था नितेनमुखस्था सत्यमुखस्था देवसविदः प्रासावीः पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सन्मे भूयात् स्वाहा मे चेष्टाः प्राचाहान्ति देवार्त्रिमार्जयन्तां विष्णु प्राच्यां विष्णु सदनमसि सर्वान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्य आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधयोऽमृतां पृषधयस्य दिवं गच्छततो नरुष्टिमेर्य स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं त्रिदेवानां त्र्यायुषं तन्मेऽस्तु त्र्यायुषं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं यद्देवानां त्र्यायुषं तन्मेऽस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाजा सताजा सदंच वर्चसे त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाजा सताजा सदंच वर्चसे त्र्यायुषं आपोहिष्टामेव भुवस्थान ऊर्जेदादना मेहरणाचक्षे योपशोधमार्दस्तस्य भाजेदेन मात्रः तस्मारिङ्गमावो सक्ष्याजनधा आपोजनीयथाजनः यत्यज्ञेतेजस्विनाहन्ते यस्य भूयासमित्यज्ञे हरस्तेनाहं मर्चस्य भूयासं यत्यज्ञे हरस्तेनाहं हरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियेन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योध्राजो दातु जोक्षसूर्यं दृशे यवदगान्माता नमः भद्राजमानसमध्या समाधुरो दाक्षसूर्यो दक्षिण मनसा पुनातु ओंच मे सरस्वती यज्ञपदे नमश्च यज्ञे ज्ञानं तस्मै नमः कायेन वाचामन्तेन देवार्घ्यां स्वाहात् हृदये सभावात् करोमि यत् सर्वं श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडाभारं निवेदयामि आद्योभारं निवेदयामि अग्निम् आदितं प्रयच्छामि
ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಭೂನೀಲಾಸಮೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಷಹೋಮಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಗೋದಾದೇವಿಯ ಭಕ್ತಿಯ ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತರ ಮಗಳಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ತತ್ವವನ್ನು ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತೆ ಗೋದಾದೇವಿಯ ಚರಿತ್ರೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಗೋದಾದೇವಿಯ ಜೀವನವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾಠವಾಗಿದೆ. ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿರೂಪವ ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಖ್ಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸುವಂತಹ ಆಂಡಾಳ್ ದೇವಿ ಆಳ್ವಾರರ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಳಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದಾಳೆ. 12 ಜನ ಆಳ್ವಾರರುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳಾ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ವಿರಾಜಮಾನಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂತಹ ಗೋದಾದೇವಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಆಶೀಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತವಾಗಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೇರೇಪಿತವಾದಂತಹ, ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಣೀಹಿತವಾದಂತಹ ಮಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವೆಯ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟವೊಂದು ಪೂರ್ಣವಾದಂತೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಈ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯಲ್ಲಿ ವಧುವರರು ಪರಸ್ಪರ ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಮಂಗಳ ನೀರಾಜನಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತನಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ ಶ್ರೀವೆಂಕಟನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಲಂ. ಮಂಗಲಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾಬ್ಧಯೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಲಂ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ 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 ಗೋವಿಂದ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల